जय श्री जगन्नाथ। जो कथा आपण माने स्वप्न भी भावी नथेबे सेही भली घटना घटीगला त्रिवेणी अमावास्या दिन प्रयागराज कुंभ मेलारे माघ मासरे ब्राह्मण पिला मानंकु तांकर शिक्षा धरिकी माड़ मरागला। उल्लग्न करी तांका शरीर वस्त्र काढ़ी निया जायकी तांको माड़ मरागला। पुणी जोता चपल रे मरागला, गोईठा विधा मरागला, तांको छाती को मरागला। शिक्षा जोठी की भगवान विराजमान करिथांती, समस्त देवादेवी शिक्षा रही थांती। सही शिक्षा जहाँ भारतीयंकर परिचय, भारतीय मानकर सम्मान हेउची शिक्षा। शिक्षा सूत्र एवं तिलक बिना हिंदू हिंदू नुहे बोली कह जाए। सही शिक्षा को धरिकी माड़ मरागला। आठारु बड़ लज्जाजनक जिनिस आ किछि भी नुहे। ए फोटो देखिए आपण बुझी पारछंती से पुलिस ऑफिसर जनक को जगह को धरिछंती। छोट पिलाटी से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जेकोसी वर्णर हुंतु ना कहीं कष्ट समस्त को हुए तो शिक्षा को धरिकी टणा जाउची। एठी उल्लग्न कर दिया जाइची, शरीर रे वस्त्र नाही। माघ मेला समय जो भाया माने लोक एत लोक रही समस्त सामने जनक देहरु वस्त्र काढ़ी नहीं कि मारिबा। शिक्षा जहाँ माने आमर जीवन बोली धरा जाए, आमर सनातन धर्मर सी हूँ जीवन। जदि कौनसी ब्राह्मण परिवार तांका पाखरे पैसा न थाए ना, निज पेटरू काटिकी पैसा रखी से माने पिला मानकर उपनयन संस्कार करती, पैता पिंधाती, पिला मानकर शिक्षा रखती। सत्संग माने शिक्षा रखा जाए। शिक्षा को धरिकी मारिबा, उल्लग्न करी मारिबा, ये सब आम धर्म को बहुत बड़ अपमान। बहुत कष्ट लगुच, बहुत दुख लगुच ये सब देखिकी। ये सब देखा पर जदि हिंदू माने एकजुट हेबेनी, हिंदू माने आर विरोध करिवे नाही। बहुत पिला अछंती जो माने शंकराचार्य को अपमान देवा को भी पछौ नाहंती। जो माने अपमानित करूचंती शंकराचार्य को, निज धर्मर धर्म गुरु को, तार फल से माने निश्चय भोगिबा पई प्रस्तुत रहंतु। भारतीय मान को कौन एक कथा बुझेबा को पड़िबो। साधु सन्थ सन्यासी मान को केउ भली सम्मान दिया जाए। पैता एवं शिक्षा तिलक आंकर महत्व कौन एवं तांको धारण करथिबा जो व्यक्ति से छोट पिला हुंतु बा बड़ हुंतु, तांकर सेतिकी योग्यता नथिले से ताको धारण करि नथांते। तांको जो मन धारण करिसंती तांको ऊपर को एमाने हाथ उठाउचंती। एमानको संस्कार कुआडे गला? संस्कारहीन हो जाइछंती वर्तमान भारतीय। सेइथिपाई ये सब हेउची। वर्तमान विदेशी माने केवल भारत को आकृष्ट होगी कहीं आसुचंती आमर संस्कृति, आमर संस्कार एवं आम धर्म पाई। आम धर्म रे से सेमिति जिंस देखि परिचंती, सेथिपाई से मन टाणी हेकी आसुचंती। आम ठारू केमिति शिखिबे, आम ठारू केमिति ज्ञान नेबे, सेथिपाई से व्याकुल। किंतु आमर भारतीय माने भारत रे रहिकी भी आमर धर्म, आम संस्कृति, आम धर्म गुरु समस्त को अपमानित करिबारे व्यस्त, सब नष्ट करिबारे व्यस्त, मंदिर भांगिबारे व्यस्त, ब्राह्मण को अपमानित करवा, साधु सन्त को अपमानित करवा, शेष शंकराचार्य को भी छाड़ले नहीं, निजर धर्म गुरु को अपमानित कर। एमन तो मनीष हेबार योग्यता एमान पाखरे नहीं। आ कथा कहले सांगे सांगे राजनीति आड़ को टाणी नहीं जीवे। राजनीति दलर जिते सब अच्छा लोक सांगे सांगे चली आसबे झगड़ा करने। अरे आमर कौन किसी कहबार अधिकार नहीं। जगतगुरु आदि शंकराचार्य समय यही परंपरा रही। जगतगुरु शंकराचार्य जो सिंहासन सेठी जी भी विराजमान करेंगे, सी जितेबले कुआड़े बाहर को जीवे सेतेबले पालिंकी रे जीवे, पालिंकी रे रथ रे जीवे एवं तांको मस्तक उपरे छत्र रहिबो, सांगरे दंड रहिबो, चामर रहिबो एवं तांकर परिकर गण, तांको शिष्य गण सेमने तांको सांगरे जीवे। ये होउची शंकर परंपरार नियम। एक कथा न जानिकी ओलटा कहउचंती कि अनुमति काहेकि नेले नाही। जगतगुरु शंकराचार्य अनुमति दियंती, अनुमति नियंती नाही। ये मूर्ख मान को किए बुझेबा? एमानकर संस्कार नाही, एमानकर पितामाता एमानको संस्कार देई नांती। केवल चाकरी खंडे खंडे पाई जाइचंती ता बोली कोन एमाने ज्ञानी हे गले? चाकरी पाइले मध्य, एमाने पाठ पढ़िले मध्य एमानकर निज धर्म विषय ज्ञान नाही। एमाने मूर्खरे ही गणा जिवे। शिक्षा को धरिकी से माने जेउ भली मारुचंती, एथरु एतिकी जणा जाउची कि एमानकर वंश परंपरा रे केबे केही शिक्षा रखी नाहंती किंबा ईश्वरंकर पूजा ईश्वरंक विषय किछि आलोचना संस्कार घोर अभाव परिवार रे करा जाय नाही। एभली काम कले जे थरे संस्कार पाइथिबो तार जीवन चली जाउ पछे से केबे भी एमिति पाप करिबो नाही। प्रशासन निजर दोष को घोड़ेबा पई
କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଆସି ସେମାନେ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ମାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଘ ମେଳା, ସେହି ପ୍ରୟାଗରାଜର କୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଜଣ ନକଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ପ୍ରମାଣ ମଗାଯାଇ ନାହିଁ କି କେବେ ମଗାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସବୁ ଦଳର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନକଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ସବୁ ନକଲି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ପଦେ କହିବାର କେବେ ଶୁଣି ନଥିବେ। ବ୍ରହ୍ମଲୀନ ଜଗତଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ସବୁତକ ପ୍ରମାଣ ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲା। ଏ କଥାକୁ ବହୁତ ଲୋକ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସତ କେବେ ବି ଲୁଚିକି ରୁହେ ନା। ଯେଉଁ ଓକିଲ ଏ କେସ୍ ଲଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ଓକିଲ ହିଁ ସବୁକିଛି ସତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ଅଭିମୁକ୍ତେଶ୍ୱରାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ସବୁବେଳେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଦେବ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବା, ଲୋକଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥାଏ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ବିରୋଧ କରିବା। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ଲୋକ କହିଲେ କି ହଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ମୋକ୍ଷ ମିଳିଗଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷର ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଯେତେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ, ସେତେ ନିଜ ଧର୍ମଠାରୁ, ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ରଠାରୁ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁକିଛି ଭାବି ନେବେ। ଇଏ ହିଁ ଆମର ଧର୍ମଗୁରୁ, ଇଏ ଆମ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଇଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇ ଭୁଲ ଧାରଣାରେ ଲୋକ ରହିବେ। ତାର ଫାଇଦା ଏମାନେ ଉଠେଇବେ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭୋଟ ଲୁଟି ନେବେ। ଭୋଟ ଲୁଟି ନେବା ସହିତ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିବେ, ଯାହା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ପୂଜା ପାଉଥିବା ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। ଏସବୁ ବହୁତ ଭୁଲ ଜିନିଷ। ଏସବୁ ଭୁଲର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭୋଗିବେ। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛେ, ଆମେ କ'ଣ କେବେ ଜୀବିତ ରହିପାରିବା? ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ଏମାନଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏ ଭୁଲକୁ ଭୋଗିବେ। ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଖେଳନା ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କେବଳ ଭାଷା ଅଭାଷା କହିକି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମରେ କରି ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ସେତେବେଳକୁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ହିନ୍ଦୁ, ତାହେଲେ ସବୁ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠିବା ଦରକାର। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଗୁରୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଅପମାନ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପଇତା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଶିଖା ଅଛି। ଆଜି ଯଦି ଶିଖାକୁ ଧରି ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଧର୍ମକୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ଯଦି ପଇତା ତିଳକ ପିନ୍ଧିଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାଙ୍କୁ ମରାଗଲା, ତାହେଲେ ଆମ ଧର୍ମକୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ଆମ ଧର୍ମ ଏବଂ ଧର୍ମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ଚପଲରେ ମାଡ଼ ମରାଗଲା, ଭାରତ ଭୂମିରେ ମାଡ଼ ମରାଗଲା। ଇଏ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଭୂମି, ଏଠି ଦେବତା ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଦେବତା ଏ ଯଜ୍ଞ ଭୂମିକୁ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଆସିବେ? କେବେ ବି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏସବୁ କେବେ ବି ସାକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବେ ବି ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ଘଟଣାରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏକ ନହେଲେ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ଦରକାର।